हे भगवान के यस्तो अनि बाइकमा कति जना थिए सर? दुई जना कहाँबाट आउनु भएको तपाईहरु? ओए ओ त नीचे गाडी चलाउँछ नि त बच्चाहरु हैन अरे जुत्ता ओए जुत्ता आमा खोजे जा मुई जा तू उठ क्या चप्पल पकड यताबाट आउन सजिलो छ यताबाट आउन सजिलो छ बाटो जाना ओदी দিয়ে जाना বলতে যে বড়দের কথা শুনতে হয় क्या यार তোদের গাড়ি চালাইতে দিব না আমি तू भी यार चूतिया है अरे भाई चली था ना गया था तू ऐसे गाड़ी चला रहा था ओ सुजीत हां ना मैं गाड़ी चलाइते দিব না এদের चलो चल ना ना ओए तेरे साला ओए বন্ধ করবি না বাল तो तू गाड़ी चला दे বাড়ি যাচ্ছি गाड़ी चल दे বলিস হ্যাঁ চল না আমি চালাবো হ্যাঁ ওই বড় ওই তুই কিষান কে নিয়ে নে তুই কিষান কে নে না না আমি মিলে রে যাও নামাজ ছিলে চলো পাবলিক তুই কিষান কে মা ডিস্টার্ব हुन्छ अरूलाई তুই কিষান কে নিয়ে তুই চল বস तपाईँ ও কে নিয়ে চল আমি ওর গাড়ি না না पैसा खाइ दियो भाई जाओ